अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने पार्ट 2 में तार से बरक़ी-रव का बहना और बरक़ी-रव उसका ज़ाब्ता देखे। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 में टॉपिक है इसका मज़ाहिमत और आहम का कानून, और उसका सब टॉपिक है आहम का कानून। इसके बाद देखेंगे हम मज़ाहिमत क्या होती है या मज़ाहिमत किसे कहते हैं। तो यहाँ मज़ाहिमत यानी टकराव होता है। ये टकराव क्यों होता है, आप ये वीडियो देखो। ये सामने से बच्चे आ रहे और इन बच्चों से टकरा रहे, मतलब क्या हो गया, ये बच्चे भाग कर आ रहे हैं, सामने खड़े बच्चे इनकी रफ्तार को कम कर रहे है ना। आपने खुद देखे ये रफ्तार क्या हो रही है, इनकी कम हो रही है, सामने बच्चे खड़े हैं। मतलब यहाँ क्या हुआ, रुकावट पैदा हो गई। ये बच्चे जो है इनके भागने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो इसी को मज़ाहिमत कहेंगे। रुकावट यानी मज़ाहिमत। आम ज़ुबान में इस रुकावट को मज़ाहिमत कहते हैं, लेकिन साइंस में मज़ाहिमत किसे कहते हैं। आप इस वीडियो को देखो। ये एक तार का टुकड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तांबे की तार है, और इस तांबे के तार के ये जौहर है। जौहर में इलेक्ट्रॉन बह रहे, ये देख रहे, इस जौहर में इलेक्ट्रॉन बह रहे, लेकिन बहते वक्त क्या हो रहा है, ये जो जौहर है ये इलेक्ट्रॉन के बहाव के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है तेज़ी से बह नहीं सकते बल्कि इनको टकरा कर गुजर रहे हैं। तो साइंसी ज़ुबान में इन इलेक्ट्रॉन का जौहरों से टकराना क्या कहलाएगा, मज़ाहिमत कहलाएगा। अब ये सीधी तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन तेज़ी के साथ बहेंगे या इस स्प्रिंग में। स्प्रिंग देखो इस तरह हल्के बने हैं, तो यहाँ मज़ाहिमत ज़्यादा होगी बनिस्बत इस सीधी तार के। यहाँ बार बार इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, चूँकि ये मुड़ी हुई है और ये सीधी है ना, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट पैदा होगी। साथ ही इस स्प्रिंग का इस्तेमाल, तो रुकावट पैदा होने की वजह से हरारत पैदा होती है, और इसको कॉइल भी कहेंगे। तो इस किस्म की जो स्प्रिंग नुमा कॉइल रहती है, इसका इस्तेमाल बल्ब में होता है और हीटर वगैरह में की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बार बार टकराने से क्या होता है, हरारत खारिज होती है। तो इस मज़ाहिमत का इस्तेमाल बरक़ी आलत में किया जाता है। साथ ही जर्मन साइंसदान, ये जर्मन माहिर तबियात जॉर्ज आहम ने मौसिल तार से गुज़रने वाली बरक़ी-रव, और ये मौसिल तार से बरक़ी-रव गुज़र रही है, देख रहे यहाँ से, और बरक़ी कवा का फ़र्क। बरक़ी कवा का फ़र्क किस तरह पैदा होता है, ये सेल है, इसका मस्बत सिरा और मनफी सिरा, मतलब यहाँ बरक़ी कवा का फ़र्क ज़्यादा होता है और कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ बरक़ी-रव बहेगी इस फ़र्क की वजह से। तो इसका ताल्लुक़ इसने बयान किया है, किसने, जॉर्ज आहम ने। तो यहाँ देख रहे आप, ये फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बहाव का रास्ता, और ये बरक़ी-रव के बहने का रास्ता।
یہ الیکٹران اس طرح بہ رہے، مطلب یہاں منفی سرے سے مثبت سرے کی طرف، لیکن یہاں جو برقی کاوا کے فرق کی وجہ سے برقی رو پیدا ہو گئی ہے، یہ مثبت سرے سے منفی سرے کی طرف بہ رہی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھنے والے ہیں کہ موصل کی طبعی حالت سے مراد، یہ موصل مطلب جس میں سے برق گزرتی ہے، ایسی تار ہے، یہ تانبے کی تار ہے، ایلومینیم کی تار ہے، چاندی کی تار ہے، یا کوئی بھی دھات کی تار ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ موصل ہو گئی، ایسی دھات جس میں سے برقی رو گزرتی ہے، تو موصل برق دھات کہلاتی ہے۔ تو موصل کی طبعی حالت سے مراد اس کی لمبائی، یہاں دیکھ رہے لمبائی کم ہے، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، اور عرضی تراشے کا رقبہ، یہاں اس کا رقبہ چھوٹا ہے اور یہ موٹی ہے، دیکھو، یا ان سب سے پہلے کون سی تار گرم ہوگی؟ تانبے کی، ہے نا، ایلومینیم بہت جلدی گرم نہیں ہوتی بنسبت تانبے سے۔ تو تپش اور مادہ ہے، موصل کی طبعی حالت سے مراد کیا ہے؟ تار کی لمبائی، تار کا عرضی تراشے کا رقبہ، اس کی تپش کتنی جلد گرم ہوتی ہے، اور مادہ یہ تانبے کی ہے، ایلومینیم کی ہے، یا چاندی کا مادہ ہے، کون سا مادہ رکھا ہوا ہے۔ ابھی یہاں یہ تار کی لمبائی بالکل، یہ چھوٹی تار ہے، یہ لمبی ہے، پھر یہاں چھوٹی، پھر لمبی، مطلب یہاں تار کی سائز سیم ہے، صرف چھوٹی اور بڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر یہاں موٹائی، یہ چھوٹی تار اور یہ موٹی، یہ لمبی تار اور یہ موٹی تار، اس قسم کی تاروں کو رکھ کر بھی مزاحمت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں موصل کی طبعی حالت مستقل ہو، طبعی حالت مطلب اگر اس کی لمبائی مستقل ہے یا اس کے عرضی تراشے کا رقبہ مستقل ہے، یہاں دیکھو رقبہ سب طرف سیم ہے لیکن لمبائیاں مختلف ہیں، یا تو اس کی وجہ سے یہاں فار ایگزامپل آر مزاحمت ہے اور یہاں 2 آر ہے نا۔ پھر اس کی تپش، یہ بھی تانبا ہے، یہ بھی تانبا ہے، ایلومینیم، چاندی، اور مادہ کون سا؟ یہ تانبا ہے، یہ ایلومینیم کا ہے، اور یہ چاندی کا۔ تو یہ طبعی حالت ہے۔ تو موصل کی طبعی حالت مستقل ہے، مطلب اگر اس کی لمبائی مستقل ہے، یا اس کا رقبہ مستقل ہے، یا اس کی تپش مستقل ہے ہو، تو اس میں سے گزرنے والی برقی رو اور اس موصل کے، اس میں سے جو برقی رو گزرتی ہے اور اس موصل کے دونوں سروں کے برقے کا فرق، کیا دیکھ رہے، مثبت اور منفی کی وجہ سے اس میں برقے کا فرق پیدا ہو گیا، کہ راست تناسب میں ہوتی ہے۔ راست تناسب مطلب کیا؟ ابھی میں یہاں دیکھو، پہلے سرکٹ میں ہم نے کیا دیکھے تھے، ایک ہی برقی خانہ جوڑا ہوا ہے، یہاں کتنے برقی خانے ہیں؟ 3 برقی خانے۔ فار ایگزامپل یہ تینوں برقی خانے 2 وولٹ کے ہیں، تو یہاں کل برقی کا فرق کتنا پیدا ہوگا؟ 6، 2 جمع 2 جمع 2۔ یہاں اگر میں 2 برقی خانے جوڑتی ہوں تو برقی رو بھی اتنی ہی بہے گی، جتنے برقی خانے بڑھائیں گے برقی رو میں اضافہ ہوگا۔ اگر ایک برقی خانہ میں جوڑتی ہوں تو برقی کا فرق کم ہوگا، تو برقی رو کم بہے گی۔ 2 جوڑتی ہوں تو برقی کا فرق بڑھے گا اور برقی رو بھی بڑھے گی۔ 3 برقی خانے جوڑتی ہوں تو برقی کا فرق زیادہ پیدا ہوگا اور برقی رو اور بڑھے گی۔ تو برقی رو کو بڑھانے کے لیے برقی کا کے فرق میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ برقی رو راست تناسب ہے برقی کا کے فرق میں، اس میں تار کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ دیکھ رہے آپ ادھر، تار مستقل ہے، مطلب اس کی طبعی حالت مستقل ہے، اس کی نہ لمبائی تبدیل کی جاتی ہے، نہ عرضی تراشا تبدیل کیا جاتا ہے، اور نہ تپش
और मादा, मतलब तांबे की तार है तो उसमें से बरकीरो गुजारी जाती है, तो उसकी लंबाई वगैरह में ये बरकीरो बहाने पर ये लंबी नहीं होती है, ये मोटी नहीं होती है, या तांबे की तार एल्युमिनियम की तार में तब्दील नहीं होती है। मतलब इस मोसिल की तबाही हालत क्या कहेंगे हम, मुस्तकिल होती है। तो आय रास्त तनासुब है वी के, आय बराबर होता है, इस रास्त तनासुब में निकाले तो के जो है ये मुस्तकिल होता है। तो यहाँ मसावत बनेगी, आय बराबर है के मुस्तकिल और वी। इसके बाद है आय ज़र के, 1/k बराबर होता है मोसिल की मज़ाहिमत। ये जो मुस्तकिल होता है ये 1/k किसके बराबर होता है, आर के, मोसिल की मज़ाहिमत। तो हम यहाँ 1/k रखते हैं, इस के को इधर लाए, ये ज़रबी सूरत में इधर आके तकसीम हो गया, तो यहाँ v ही बचा, आय के साथ कौन आया, आय ज़रब 1/k। समझ में आ रहा है कि यहाँ ज़रबी सूरत में था, बराबर के इस तरफ लाए हम, कौन सी तरफ, बाईं तरफ, तो 1/k हो गया, तकसीम हो गया ये। अभी 1/k बराबर होता है आर, तो हम इसके बदले यहाँ आर लिए, इसलिए आय ज़रब आर बराबर होता है वी, यानी मज़ाहिम वी बराबर होगा आई आर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, वी को तरफी उलट किए, वी को इधर लिए और आई आर इधर आ गया। या आर बराबर होगा, आर को इधर ही रखो, यहाँ आय ज़रबी सूरत में इधर जाने के बाद तकसीम हो गया, तो आर मतलब मज़ाहिमत बराबर होगा भर के का फ़र्क बटे भर की रो। तो आए समझ में ये। तो इस ज़ाब्ते को आहम का कानून कहते हैं। क्या कहेंगे, आहम का कानून। तो मंदरजा वाला ज़ाब्ते की मदद से हम मज़ाहिमत की एसआई निज़ाम इकाई हासिल कर सकते हैं। एक आहम बराबर होता है, आर मतलब क्या है, आहम, मज़ाहिमत मतलब आहम, और वोल्ट मतलब बरके का फ़र्क, और आई मतलब एम्पियर, ये इसकी इकाइयाँ है। आगे जाके देखते हैं। तो एक अहम बराबर होता है एक अहम मज़ाहिमत, मतलब क्या, अगर किसी तार के दो सिरों में, तार के दो सिरे जो पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, 1 वोल्ट बरकीरो, यह बरकी का फ़र्क हो, और तार से 1 एम्पियर बरकीरो गुज़र रही हो, तो इस तार की मज़ाहिमत कितनी होगी, 1 ओम। अगर किसी मौसिल बर तार के दो सिरों में 1 वोल्ट बरकी का फ़र्क हो और उसमें 1 एम्पियर बरकीरो गुजारी जाती है, तो इस तार की मज़ाहिमत क्या होती है, 1 ओम हो जाती है। ऐसा निज़ाम में बरकी का के फ़र्क की इकाई क्या है, वोल्ट है। फिर बरकीरो की पैमाइश एम्पियर में की जाती है, मतलब बरकीरो की इकाई क्या हो गई, एम्पियर हो गई। और हरारत, ये मज़ाहिमत की पैमाइश क्या होगी, V/A या V/A, ये मज़ाहिमत की पैमाइश मतलब R बराबर होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, ओहम कहेंगे। ये साथ ही हमने देखे 1 ओहम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट/1 एम्पियर देखे। इसके बाद मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ कि बरकी का के फ़र्क और बरकीरो की इकाई आपको याद करनी है। ये इकाइयाँ खाली जगह वगैरह में पूछी जाती है, तो उम्मीद करती हूँ मैं आप ये सब होमवर्क वगैरह करेंगे, इकाइयाँ याद करेंगे, ओहम का कानून याद करेंगे।
بچوں اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔